स्वल्प मात्र दरमा आम 10,000 12,000 दरमा पाऊँ मात्र आम 2 मास बंद हो तो चलिए असंभव हो ना 12 घंटा काम कर 8 घंटा परिश्रमिक पाऊँ तब प्रतिश्रुति गवर्नमेंट प्रतिश्रुति दौच से प्रतिश्रुति कौन रखुन डेट पर डेट दौंती आम के घर संसार चलू केमिका आप भोक हो खाइबाटा मागिबाटा भूल से मोर भी कल सकाल चाकरी नथिबो आमर पेट पोड़ी जाए भी आम गोटे मानव सेवा माधव सेवा हिसाब से सेवा भुवनेश्वर स्थित बीजेपी राज्य कार्यालय उपस्थित अच्छा 108 आंबुलांस कर्मचारी से सामिल अच्छा ईएमटी पायलट एवं अन्य कर्मचारी माने दीर्घ दिन है सरकार पाखे से दाबी उपस्थापित करते किसी भाई मान चाकरी अब्याहति दि जाता विलंबित कर दि जाता से प्रसंग में सरकार दृष्टि आकर्षण करते किंतु प्रतिश्रुति देवा पर दीर्घ 2 मास से प्रतिश्रुति रक्षा करा न सेमाने आज शीत काकरे आज बीजेपी ऑफिस सामने बसवा बाध्य होती आज आम सहित से भाई मैंने उपस्थित अच्छा सभापति अच्छा उपसभापति अच्छा आसतु शुणा कौन दाबी रही आ कौन से आज बीजेपी ऑफिस सामने बसवा बाध्य है आपन परिचय टिके दिन दर्शक मो ना सुगंधनाथ शर्मा मु ऑल ओडिशा 108 एम्बुलेंस कर्मचारी महासंघ राज्य सभापति अछि आज्ञा जे आपनकर राज्य सरकार निकट रे आपनकर दाबी उपस्थापित करथिले आपनकर किछि भाई मध्ये निलंबित होइछन विभिन्न पद पदवी जो माने थिले आज्ञा तो से कथा को सरकार सहित आपनकर कोन आलोचना हेतला देखो हमर मुख्य आलोचना होची जो आगदार जो भाई माने हमर थिले विगत 12 वर्ष हो गलानी हमें पूरा जो माने हमें अन्याय अत्याचार शिकार होतुले से माने विरोध करथिले आ 20 तारिख पर्यंत से माने पुराना कंपनी कार्य करूथिले 21 तारिख जो माने माने कोन जे दोष कले तो से माने को बाहर कर दिया गला तापरे ई मीडिया माध्यम रे हमें समस्त को जणे कि हमें 1 तारिख रे स्ट्राइक करी बोली आंदोलन को लेवल बोली निष्पत्ति कर लेथिलु हम निष्पत्ति नेला पर हमको 29 तारिख दिन हमको पार्टी ऑफिस रो हमको खबर आसिला जे तुमे आसा हम बसिक गोटे निमानता कर देबा तो हमको पार्टी ऑफिस रो हमर जे सभापति अछन मनमोहन सर से हमको डकैतिले आमर जो सह संयोजक अच्छा लुल्लू कानून को सी आमको डकैकी सी होते मुख्य लोक जी आमको डकैते ये पर्यंत तो से आमको डकैकी आमको फाइनल करिए बोली आमको गोटे डेट मागिले जे आज 5 तारिख रे हम गोटे डेट फिक्स करछु 5 तारिख रे स्वास्थ्य मंत्री रहबे हम गोटे बसिकिन कोन गोटे फाइनल कर दबु किंतु वर्तमान सुधा आसी 5 तारिख हमर बीती गले सुधा वर्तमान आज की 2 मास 2 दिन हो जाउची 5 तारिख आज आसी 7 तारिख हेलानी 2 मास 2 दिन बीती गले मध्य आमे एमिति 2 मास धरी पार्टी ऑफिस के बोधे 12 दिन 14 दिन खंडा काटी देबे पार्टी ऑफिस के हमें दौड़ी माने सब दिन हमें आसु आज ये ना काम होइतले नै काली से ना एमते हमको प्रतिश्रुति पर प्रतिश्रुति मिलुतला हमें बाध्य होई कि जेतेबेले 2 मास बीती गला आ जो माने चाकरी पाउना जे माने केते टका आनिबे कोन परिवार प्रतिपोषण केमति करिवे स्वल्प मात्र दरमा आम 10,000 12,000 दरमा पाउँ मात्र आम 2 मास बंद हो तो चलिए असंभव हो ना तेणु बाध्य हो आम समस्त को सब जिला देखिले जो भाई मैंने लिडिंग नौथिले 30 जिला आज आप देखुए 30 जिला भाई मैंने आछथि तो से भाई मानकर असुविधा को लेकिन आज 30 जिला भाई मैंने आछथि जे आमे आज किछि प्रतिश्रुति जति हमको देइछन्ति आमे गोटे फाइनल प्रतिश्रुति नेबु यदि आज सुधा हमको किछि माने हमको यदि फाइनल किछि न जणाती तो हमको तो निश्चित भाव में आम गोटे आगु कौन गोटे स्टेप नेबु तबे कहै 30 जिला 108 आंबुलांस जो कर्मचारी भाई मैंने अच्छा से आज एकत्रित होती सरकार सामने जो दाबी रखुते जो दाबी पूर्ण हो पारा नहीं कौन से परिस्थिति विफल है से मन में क्षोभ रही आज एकत्रित होती उपसभापति आम ए विषय पचारा शुणे मतामत कौन सर नमस्कार मु कृष्णचंद्र नाइक ऑल ओडिशा 10 संघर उपसभापति बहुत दीर्घ दिन हम आम 11 वर्ष है निरविच्छिन्न आम कष्ट करुछु जेतेबेले जेडेचएल कंपनी थिला तांकर टेंडर गला परे जीवीके एमरीग्रीन एक संस्था आसिला नुआ संस्था आसिला परे जो माने आमे गोटे संघ करिछु जो संघ की पिला मानकर जदि असुविधा हुए एक्सीडेंट हुए परिवार रे कि कोई काय कर जानती कौन सी बतरे कि देह खराब हुए से सेवा देवा पाए आम परिवार रे सेवा देवा पाए एक संघ करिछु ये आक्रोश रे शिकार करी संघ काहे की करिवे कौन पाई करिवे एवं 12 घंटा काम कर 8 घंटा परिश्रमिक पाउछ 4 घंटार टंका हड़प कले बोली आम जगह उन्मोचन कलु पूर्वतन कंपनी एवं नुआ कंपनी मिसी आमान को टार्गेट करी केवल लीडर मान को निवृत्त कर चाकरी जो माने संघर पुरोधा थे प्रत्येक जिल्लार आज्ञा 8 सेवा गोटे गुरुत्वपूर्ण सेवा स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रथम जदि किए लोक पाखे पहुंचे रोगी पाखे पहुंचे पीड़ित पाखे पहुंचे सी हूँ 108 तेणु आपण जो भाव में उपेक्षा कराला आप जो शीर्ष स्थानीय नेता थे जो मान निलंबित कर दिगला से आप देखुं से निलंबित करदे आप जो दाबी रही से पूरण हो पार नहीं नेता ओवर जीवन से अपूरणीय रही आज्ञा निश्चय रूपे
ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲାଣି 7 ତାରିଖ ହେଲାଣି ଆମର 2-3 ଭିତରେ ଦରମା ଆସେଇ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲା ତମର ଆଲାସ 5,000 3,000 ଟୋଟାଲ ହଡପ କରିସାରିଲେଣି 2 ମାସ ହେଲାଣି ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଆମେ ତ ଚଳିପାରୁନୁ ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛୁ ଆଉ 100 ଭାଇକି ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଚଳୁଥିବେ ଯୋଉମାନେ 11-12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗୋଟେ 108 କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ 2 ମାସ ଛଟେଇ କରିଦେଲେଣି ସେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଘର ଚଳିବ କେମିତି ସେ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆକର୍ଷଣ ସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗତ 2 ମାସ ହେଲା ଦରମା ମିଳିଛି କି ନାହିଁ? ଦରମା ଦଉନାହାନ୍ତି 2 ମାସ ହେଲା ଯୋଉମାନେ ନିଲମ୍ବିତ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ଦଉନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ତ ଟୋଟାଲ ଆସିକି ଆମେ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଆସିକି ଧାରଣା ଏଠି ବସିବାର କାରଣ କଣ ତମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କଣ ପାଇଁ ରଖୁନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି କାହିଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନିଲମ୍ବନ କରୁଛ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ମନମୋହନ ସାମନ୍ତ ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା? ନାଇଁ ସେ ସାର୍ କହନ୍ତି ଆଜି ସେ ସାର୍ ନାହାନ୍ତି ଆମେ ଆସିକି ଫେରିକି ଯାଉଛୁ ପୁଣି ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖା କଲୁ ଯାଇଥିଲେ ଆମ ଭାଇମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ସମ୍ପାଦକ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ସିଏ ମତେ କହିଲେ ଆମେ ତ ଏକଥା ଶୁଣିନୁ ତାଙ୍କର କିଏ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି କହିଲେ ଆମେ ତ ଶୁଣିନୁ ନୂଆ ଶୁଣୁଛୁ ତମେ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଦଉଛନ୍ତି ଡେଟ୍ ପରେ ଡେଟ୍ ଦଉଛନ୍ତି ଆମେ କେମିତି ଘର ସଂସାର ଚଳିବୁ କେମିତିକା ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାଇମାନେ ବସିଯିବାରୁ ଭାଇମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା କରୁନାହାନ୍ତି ଭାଇମାନେ କୋଉଠି କଣ ଗାଡି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ସେ ଭାଇକି କେମିତିକା ତାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପାଇପାରିଲା ମିଳିବ 10 ଲକ୍ଷ ଦାବି ଆମେ କୋଉଟା ଆମର ଅଧିକାର ମାଗିବା କଣ ଆମକୁ ଭୁଲ ଜଣେ ଭୋକ ହଉଛି ତାର ମାନେ ଅଧିକାର ମାଗିବାଟା କଣ ଭୁଲ ଏଇଟା ଅଧିକାର କଥା କଣ ପାଇଁ ଭୁଲ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଶୋ କରୁନି ଆମ କମ୍ପାନୀ ଶୋ କରୁନି ଭାଇମାନଙ୍କର କଣ ଭୁଲ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋକ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାଟା ମାଗିବାଟା ଭୁଲ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆମ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ନେଇଥିଲେ ବୋଲି 10 ବର୍ଷ ଧରି 15 ବର୍ଷ ଧରି କାମରେ ରହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ତ ଆପଣ ଅଧିକାର ପ୍ରସଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠେଇବାଟା ସରକାରଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗିଲା ନା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ବସାବର୍ତ୍ତୀ କହିବାର ସରକାରଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗିଲା ଆ ଭିତରେ ସତ କଣ? ନା ଆ ଭିତରେ ସତ କଥା ହଉଛି ଏଥିରେ ମାନଙ୍କର ସଲାସୁତା ଚାଲିଛି ସରକାର ଆଉ କମ୍ପାନୀ এটা ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ପଇସା କାରବାର ଚାଲିଛି ପଇସା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମନେକର ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମଠୁ ମାନେ 200 400 500 ଏମିତି କାଟିଦେଲା ଆସିବ ତାଙ୍କର 30-35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଇଯାଉଛି ସେଇ ଏଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପଇସା ନେଇକି ସେଇମାନେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ସେ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଲା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ନ୍ୟୁଜରେ କହୁଛି ମୁଁ ଯଦି ଆଗରେ ଗାଡିରେ କିଛି କହିଦେଲି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଭିଡିଓଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଗଲା ସେ ମୋର ବି କାଲି ସକାଳେ ଚାକିରି ନଥିବ ତମେ ହେଇଛି ଫୋନରେ ବସି ପଡ କଣ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜରେ କହିଲ ମାନେ ସତ୍ୟ କଥା କହିଲେ ତମେ ବସି ପଡ ଆଉ ତ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ଆମେ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେବ ଜାଣିପାରୁନୁ ଆମେ ଯଦି ନ୍ୟୁଜରେ କଣ ଟିକେ କହିଦେଲୁ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନରେ ଆମ ଚାକିରି ପଳଉଛି ତମେ କାଲି ଆସିବନି ସଂସ୍ଥା ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ଜିକେସି ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଲିମିଟେଡ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବିକା ଏମ୍ରିଗେନ୍ ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭିସ ନାମ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ସଲାମତରେ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକାର ପାଇଁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଉଛି ଖାଲି ନ୍ୟୁଜ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଦେଲେ ଚାକିରି ପଳଉଛି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି କହିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ ଆମକୁ ସମ୍ବିଧାନ ଯୋଉ ଅଧିକାର ଦେଇଛି ରାଇଟ୍ ଟୁ ସ୍ପିଚ୍ ତେଣୁ କହିବାର ଅଧିକାର ସେ କହିବାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଇଂରେଜ ଶାସନଠୁ ବଳକା ଚାଲିଛି ପରା ଇଂରେଜ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଟିକେ ଦୟା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଦୟା ନାହିଁ କାହିଁକି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୟା ନାହିଁ କାରଣ ଆମ ଇଏ ଆମକୁ ଏଭଳି ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଆଜି କହିଲୁ ଆମେ କହିଲୁ ମାନେ ଆମର ଚାକିରି ନାହିଁ ଆମର କାଲିକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୌଣସି ରିଜିନ ଦେଖେଇକି ସେ ଆମକୁ ବସେଇଦେବେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାରଣା ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି ଆଉ ଆଜି ତ ଆମର ଯୋଉ ଆସିଛୁ ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଅଫିସକୁ ଅଲରେଡି ଆମ ଦିନ ପରେ ଦିନ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ଆସିଛି ଆମର ଯୋଉ NHM ଅଣ୍ଡରରେ ଯୋଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏମ୍ରିଗ୍ରେନ୍ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଲିମିଟେଡ୍ ଏ ଆମ ମନମୁଖୀ ଶାସନ କରୁଛି ଆଉ ଏ ବାହାର କମ୍ପାନୀ ଆସିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜନୀତି କରୁଛି ଆମର ଯିଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଦିନ ରାତି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ସେବା ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଛୁ ଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଆମକୁ ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆମ ପେଟକୁ ଲାତ ମାରିଲା ଭଳିଆ ସମାନ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆମ ପେଟ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି ବୋଲି ଏଇ 100 ପିଲାଙ୍କୁ ଆଜି ବସେଇଛନ୍ତି କାଲି ଆମ ପିଲାମାନେ ଆମେ ବି କେତେବେଳେ ବି ଆମର ଚାକିରି ବି ଯାଇପାରେ ଆଉ ଆମ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ନ୍ୟୁଜ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ଆମ ପିଲାଙ୍କ 100ଟା ପିଲାଙ୍କୁ ଆମର ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ହଉ ଠିକ ଟାଇମରେ ସାଲାରୀଟା ପଡୁ ଆଉ ଆଜିକୁ 2 ମାସ ହେଲାଣି ସାଲାରୀ ଅଲରେଡି ପାଇନାହୁଁ ଆମର ପେଟ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି ହେଲେ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ମାନବ ସେବା ମାଧବ ସେବା ହିସାବରେ ସେବା କରୁଛୁ ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ସେବା କରିଚାଲୁଛୁ ନମସ୍କାର ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ପରିଚୟ ମାଗିବା ଟିକେ କଣ କହିବେ ମୁଁ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମଲ୍ଲ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କଣ ଅସୁବିଧା କଣ ହେଇଛି ଅସୁବିଧା କଣ ହେଇଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ପରେ ବି
आमको बारंबार प्रतिश्रुति देवा सत्वे भी जो जिनस की गोटे मात्र फोन रे सट आउट होगा कथा किंतु से जिनसटी किसी सट आउट होनी आइदर स्वास्थ्य मंत्री निजे मनमानी करछन्ती कि निजे किना हो जाइछन्ती कंपनी पैसा रे जो कंपनी की बाहर स्टेट रु आसी एठी हम ऊपर अत्याचार करछि किंतु आमे जो बीजेपी गवर्नमेंट को वोट दे सरकार को आनिछु से केबे भी आम कथा कौन कथा शुणु ना एवं आम ऊपर जो कंपनी अत्याचार करछि पैसा बर्तमान आम जहाँ जानूँ से पैसा ऑलरेडी स्वास्थ्य मंत्री ही किना होती कहीं स्वास्थ्य मंत्री जो जिनस की गोटे फोन रे सट आउट करने कथा से पर्यटन से जिनसटार कौन मुंड ही पुराना तेणु ये संगीन अभियोग रखिले 108 कर्मचारी से कहवा कथा आज जब स्वास्थ्य मंत्री चाहिए गोटे फोन कॉल रे बाहर राज्य जो कंपनी आसी आमको निजुक्ति देती से सरकार कथा मानि नब कि भीतर रहस्य कौन रही जहाँफल से कंपनी आमरी राज्य आमरी पिला दादन भली खटाऊँ आउ जिते कंपनी चाहूँगी स्वार्थ जो बाधा होती हटई दूसरी आउ जिते कंपनी चाहूँगी से तार मन इच्छा जहाँ मन को जहाँ आसूँ तेणु ये जो विचित्र व्यवस्था रही से विचित्र व्यवस्था माने अभावनीय परिस्थितिर सामना कर 108 कर्मचारी तेणु से दाबी पूरण आज एकत्रित होती तो देखा बाकी रहा जे सरकार एम दाबी को केवल भाव में ग्रहण कर भविष्य में जो 100 रु ऊर्ध्व पिला निलंबित होती किभली भाव में थैथान कर विजय कुमार दास सूचना टीवी 24/7 भुवनेश्वर।